Jua manwanta krina kekelengan ni Tuhan. Ija pape kita ringan pak seenda harapan kami kita krina libas keadaan jajuara sehat-sehat. Bagi pe di bata tetap sinemani kegeluhan ta. So pelenga syalokan kata di bata. Mari dagera durasi kita artoto kita. Oh Tuhan siringan ibas kini rajaan surga. Bujuri katakan kami ibas krina penemani ras pengkawalindu ibas kegeluhan kami. Lias ras keleng atendu tetap igejapkan kami seibas paksa enda Bapa. Ibas waktu si kentisi enda pe erlajar ate kami karena katandu. Hadir dengan kuasai. Pusuh kami alu kuasa kesahandu si badia. Gelah katandu ngasup i angkai dengan i erti kami. Bagai pengasup kami dalam kenca ibas kegeluhan kami si tetap warina. Endam pertoton kami oh Tuhan. Reh kami kukam erkelangkan anak Yesus Kristus. Penebus racuru selamat kami manusia. Amin. Kekelengan ni Tuhan, si jadi bahan khotbah ta, ibas paksa enda, ibuat ibas perbahanan Rasul-Rasul 2, ayat sada seh 10:2. Baginda katana, rehna kesah si badia. Asum wari raya Pentakosta pulung kerina kalak sitek eman Tuhan Yesus ibas sada ingan, paksa si rempet lit sora terbegi reh ilangit nari, bagi sora angin rembus erdeso, sora ndai demi rumah ingan na pulung kenca bage helit idah kala ndai tempa-tempa bagi dilah api merap kujah kuje, enci nepi ia sada-sadai. Kerina si pulung dem alu kesah si badia, janah ngerana ia ibas cakap si deban, bagi ibre kesah ia ngerana. I Jerusalem entrem ringan kalak Yahudi si tutus, nembah mandibata. Si enggoroh i belang-belang doni enda nari. Asum i begina sora rehen ia. Mamangkel Athena sebab ibah cakap najine rasul-rasul ngerana. Mamangkel Athena makanina. Makin kerina si ngerana enda kalak Galilea. Engkai dia makasih begi ia ngerana ibas cakap ta sekalak-sekalak. Kita ipartia media ras elam nari. I Mesopotami Judea ras Kapodokia nari. I Pontus ras i Asia nari. I Perigia ras i Pampilia nari. I Mesir ras tanah Libya deher Kirene nari. Piga-piga kalak ibas kita i Rom nari. Kalak Jahudi ras kalak si deban si enggo i Jahudiken. Jana piga-piga kalak ibas kita i Kreta nari. Ras i Arab nari. Amin bagi gia kerina kita megi yang rana ibas cakap ta sekalak-sekalak. Karena perbahanan simbelin si enggo ilakokan di bata. Kerina jengang dengan mamang Athena. Janah nungkun ia sapih-sapih ia nina. Kai ertina kerina enda. Mejuah-juah man banta kerina kekelengan sini. Kelengi Tuhan. Ibas minggu endang igelari sebagai minggu Pentakosta si pemena. Entah pe wari nusurna kesah si badia. Jana ibas paksa enda si jadi tema si sehman banta mekap dem alu kesah si badia. Jadi dem dengan berarti lanai kurang. Cukup kai pe adina nggo dem nina berarti nggo penuh. Maka iya ikatakan adina kata dem. Berarti dem mengandung makna si mehuli, kita kan kai pe adi nggo isi dem, nggo si pengadi, lanai si teruskan ngisi sisa, adi nggo dem. Sendah nina dem alu kesah si badia. Kesah si badia min dem ibas kita, mengarapena ibas pasena. Kekelengan sini kelengi Tuhan, pernah si bayangkan, uga kondisi adi doni enda lalit listrik. Rumah-rumah pasti gelap kerina. Radio, entah pelit petipita, labo banci ipergunakan. Arkiteken lalit listrik. Rikut peras mesin-mesin, labo banci sada pe ardahin. Adisi idah makana. Listrik memberi tenaga dan kemampuan pada segala sesuatu untuk berjalan sebagaimana mestinya. Bagi pesi tuhuna geluh kalak site kekelengan Tuhan. Tanpa kesah si badia, gereja hanya bangunan kosong. Iman hanya menjadi ritual hampa dan pelayanan menjadi pekerjaan kering, gelak-gelak enggo saja. Banci kita bahan program dan strategi, tapi tanpa kesah si badia, kerina na mate ras labo berdampak.
Makana ada si ida manusia ijadikan di bata i arah debu nari entah petana keninakin. Unsur enda mate, tapi si erbahan sa tanah geluh mekap ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan man banta seh makana jadi geluh. Sendah kesah si badia si bengket ku ajar-ajar membangkitkan harapan baru bas kegeluhan si erbahan sa ia bergerak ras beraktivitas ulihi. Langsung pelengan nusur kesah si badia ajar-ajar liti bas kondisi biar tertutup memang iya tapi tertutup ras lapang rana. Jadi ati kami nurikan kesah si badia sing gerakkan kita gelah geluh ta berbeda ras kegeluhan ta si dekah. Ada nasi ida konteks kitab perbahanan rasul-rasul endang si ituliskan Lukas enda sebagai kelanjutan arah kitab Injil nanari. Kesah si badia reh ibas waktu ras cara si itentukan Tuhan. Lah ikatakan Yesus digan rekna kesah si badia. Tapi ia ngerana sope lenga ia nangki ku surga. Reh pagi penampat man bandu sing gantikan aku nina. Lang labo pernah ikatakan nantikan waktu na kesah si badia reh. Tapi si pasna kesah si badia reh ibas waktu si tepat. Kesah si badia reh ibas wari pe-50 kan. Kasih menarik ya. Engkai maka wari pe-50 kan. Ibas agama Yahudi sahafaud entah Pentakosta wari pe-50 kan. Lid dua makna ibas wari pe-50 kan enda. Si pemena maka wari di bata mereka 10 pedah man Musa iduluk sine. Jana si peduakan ibas wari pe-50 kan kama wari perayaan pesta panen gandum entah hari buah sulung. Enda banci sinin kare ibas Imamat 23 ayat 15. Adi si ida enda kerinang ko irancang oleh Tuhan. Kekelengan ni Tuhan di batala pernah terlambat. Raslah pernah salah waktu. Ia selalu on time, tepat waktu. Berbeda ras kita manusia ya. Kita selalu on timai. Yang tisik nari, timai lebih, lengah besar, sempat dengange. Tapi di batalang selalu on time, tepat waktu. Pertonton ajar-ajar, jawab ibas waktu si tepat. Penampat ereh, ibas waktu si tepat. Isi cukup menarik. Jadi kekelengan ni Tuhan, kerehen kesah si badia enggo iaturkan Tuhan ibas wari Pentakosta kalak Yahudi. Engkai makaje, sebab paksa si enterem kalak pulung, kerina jelma hadir ibas paksa Jadi, endalah bu suatu peristiwa kebetulan, tapi endah rencana Tuhan. Paksa si enterem kalak reh, guna ngerayakan wari raya Pentakosta entah pesta panen ningan. Jadi enterem kalak pulung, ibas waktu kame, reh kesah si badia. Jadi cara kesah si badia reh alu cara si unik. Banci si oge ayat si pemenasa ayat si petelukan. Ajar-ajar idemi alu kesah si badia bagi kalak si pulung bas rumah untuk ajar-ajar. Idemi alu kesah si badia bagi dila api merap kujah kujeni nah di sini ibas ayat telu. Jana kesah si badia mengubah diri si biasa jadi luar biasa. Ka penungkunna kai si luar biasa na. Kala enda ngerana ibas cakap si deban si lenga pernah ipelajarina. Hebatnya ya. Si begi pegang dulu nggak pernah nggak suka kita ngerana dalam bahasa akulah dengan lebih contohnya. Laku tak sama sekali bahasa Jepang. Ku begi pelabo unggo. Tapi ngasuk aku ngerana ibas bahasa ka andugari. Dekam cukup heran nih. Isi terjadi nang tangi ajar-ajar. Lah gue pernah begina apalagi pelajari. Tapi ngasuk yang ngerana ibas bahasa luar biasa cara kesah si badia ardahin. Jadi kesah si badia mentransformasi, mengubah kegeluhan ajar-ajar. Mengubah identitas ras aktivitas na. Lead after before ninakin. Ketika kesah si badia ardahin. Jadi kalak si tang-tang biar dung napang darat. Dai ajar-ajar rumah saja kan saya. Dari ngopangin darat. Kalak si tang-tang nah hanya ertoto. Gundari banci berita karena kata di bata. Si luar biasa na. Ia berita ibas cakap si deban. Kekelengan ni Tuhan. Kesah si badia. Mereka gegeh. Ras empetugung kita jadi alat Tuhan. Kesah si badia sindemi ajar-ajar.
Ia gundari si erdahini pas pusuk ras ukur ajar-ajar bagai pesi mimpin ajar-ajar Enda jadi gegeh man banta. Adik kita idemi kesah si badia, ia meruntuhkan tembok-tembok penghalang gelah kita jadi alat Tuhan guna nehken katana. Jadi, kesah si badia mereken kuasa guna arsaksi. Adi si idah makana, ajar-ajar si tang-tang na i rumah, gundari ngopang guna arsaksi. Kesah si badia emperlengkapi ia guna naksikan kata dibata ibas kegeluhena. Kesah si badia erdahin meruntuhkan batas suku, agama, bahasa, dan ras. Kai artina, kesah si badia mereka gegaman ajar-ajar guna arsaksi menjelma sintram ibas keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan ras. Jadi kalau enda denggong rana lanai dalam bahasana. Jadi bahasa kalau si punungin dan dai kerina kalau enda ngerana. Jadi engko lanai terbatas oleh bahasa, lanai terbatas oleh suku dan agama, rikut ras. Enda engko terbebas ibasi enda kerina. Maka enda jadi motivasi tak guna melayani. Adik kesah si badia si kuasai kita ibas melayani. Banci kita melayani isai pe ras ijapa pe. Lanai erpilih ne. Lanai si pilihi. Aku si ku cocok saja ku akap si kulayani. Aku bas ingan si pas saja ku akap aku melayani. Lanai jadi persoalan. Isai pe lah jadi soal. Ijapa pe ingan na lah jadi persoalan. Ibas nehken kata dibata. Makanya kehadiran kesah si badia nimbulkan berbagai respon kang kegelangan itu Tuhan arajel mesin terem. Lihat ngerespon na. Maka berbagai-bagai respon kalak sirek ibas wari Pentakosta. Sinaksikan ajar-ajar idemi kuasa kesah si badia. Lihat deba jengang. Lihat deba mamang. Lihat ka deba nungkun-nungkun ka iya sapi-sapi iya. Kaya nge ertina Atena. Kalak si idemi kesah si badia. Kepekan lah hanya dirina si berubah. Tapi pebanci merubah kalak si deban. Jadi labo kita si berubah ya. Tapi kalak si deban pe. Maksudnya lingkungan sekitar juga mampu berubah ketika kita ikuasai kesah si badia. Si irubahna pola pikir. Ras hati orang yang melihat. Amin berbagai respon. Tapi ia mampu menggerakkan hati dan pikiran jelma sinterem. Kesah si badia mereka dampak si luar biasa. Memang awalnya melala si idah kala enda si jengang, mamang, tersungkun-sungkun, tawa. Tapi kai si terjadi kenca kesah si badia ardahin. Ibas sadawari, 3.000 kalak si bertobat, jana jadi pengikut Kristus, kenca Petrus ras ajar-ajar ngerana. Kai si jirenuk banci, si renungken ibas bahan tapak saenda. Si pemena yakap kami emkap. Geluhlah kita alu idemi kesah si badia. Ula bagi kesah si bas iya, bede. Ada kesah si bas kia, bagi-bagi, macam-macam. Guakin karakterna, guakin sifatna, bagaimana kesah sili di bas ye. Uga cara tegelah kesah si badia dem ibas kita. Uga carana bagi si ilakaukan ajar-ajar. Jalin hubungan dengan Tuhan. Tercakap-cakap ras dibata ibas pertoton. Ras dalankan si ngena ate Tuhan ibas kegeluhenta. Si peduakan. Pakaikan kesah si badia ibas keluhta. Adinggo kita idemi kesah si badia. Kita langgeluh bagi kalak silaar pengarapan. Melala kita kalak Kristen secara harapiah geluh. Tapi secara rohani mate. Ugakin kalak si mate secara pertendin. Kalak sebagai geluh na hampa. Latih yakapna hilang arah. Dengan penuh emosi, serakah, putus asa. Ras sura-sura doni. Tapi adik kesah si badia si menggerakkan pusuk ras pertendinta. Geluh ta idemi alu kedamen. Kata wari pengasuk berpikir positif. Dengan pang ibas nurikan si muhuli si ngena ate dibata. Buah-buah roh lit ibas kita. Si erbahanca kita ngasuk persaksi. Raspe ngubah kalak si deban. Jadi bukan cuma hanya aku yang berubah. Tapi orang lain pun. Jadi endam kata dibata. Si banci itu rikan kami. Ibas paksa enda. Amin. Mari dakira duras kita artoto. Bujur Tuhan ikatakan kami ibas katandu singgo ngajari kami. Gelana ngasuk tetap ngeluh bagi singena atendo. Kuasai pe tetap pusuh perukuran kami. Aldo kuasa ras kesahandu si badia. Gelah tetap rengasuk na kami guna dalankan. Si sentudu ras singena ate Tuhan ibas kegeluhan kami. Reh kami kukam. Arkelangkan anak Yesus Kristus. Si jadi Tuhan ras juru selamat kami manusia.